Hainohai BJP tei Tripura mothane adong rokni bisingo soproblem koktuma party mungo BJP bodoni samung chitrak thainai rokni yago fikung phatirugoi soprak jakha Tripura mothani khorokburi adong party mung krak sal sarigo khumurungni BJP party office biskango Edisi bilesong bari sakala jesni sikangno horjoli jak edisi ni khumulung amsai kusaro salcha salni kebengmani yagulo hainhai haponga asokjak buta bupherengni bisingo joprab laimani te party office sakjakmani party mungno nugui belaino khapfurjakmani bai ketai tamkha kebengnai bodor CPIM koktumau semanga kraksalo khumulungni mongol bazar amsayo tongmani BJP ni kaisa bodor slaimani panda narwai okra angai manjaknani koktongmani hastri mantri okra professor Dr. Manik Saha phiaba bodor slaimani panda chengjaknani kisa sekango khumulung BJP party office biskango BJP ni adong rokni yago Tripura mothani khorokburei adong buto khlaijakmani koksil samung party muni yagulo rohorjaka borokno khumulungni kherangbar sakhamnogo party muni kokto mankeno kherangbar sakhamnogo thangai soike MLA Biswajit Koloi MLA Swapna Deborma MDC Ganesh Deborma YTF ni haste asokphang Suraj Deborma Jiten Deborma tei Lemon Deborma akosong At this point of plan object by demand bagai antara family kan mereka tulis sini tuliskan buku ba ini family agak selesai baru party ini baru no kasurok ni jadi sabini sembuh sama aja siapa sih ini kita sengsai rumah ya pokoknya kasih rokta lama kasus tunggu ini aku patah di ke patah kan untuk itu nol kita tahu family apa baik benar anak negara boleh borok nol ke puno am kiro kun saimi ya kun saimi enggak hanya kasus hotot sakit hotot saya ini nor sini pati ni borok kasus ini ampe ini sata ke borok kasus borok tamu sengsai rumah ya amet berkerja nol kita tambah Omo pula anak dah baik pula tan mana je dah ultang kah dah ultang ini thang lihat lah perkara lah baik bukan kar kasih orang busuk tong pura anu mau tengah sasalam Malaysia rai 10-15 tahun orang tu orang nol ada kayak tu orang busuk aja dapet jadi sini mau tambu mungkin bin mau ke produk bawa tanta dah rumah kami boleh ke sini saja kami punya seng memang ini jaga bini so ini kami nimbung kah nimbung bisa garam sedap lah garam jin pada awal wakil sedap apa nak ada sih kan sengai kali mata lama kami jin kan lo ke lama kami ini nih antara 90 tunan ini kami ni cepo enggak nono aro je dabai je tan pro sabun nubi nono hospital tu kah hospital lo ke polis rok hai sih lo sih semua handle kayaknya sih polis rok sudah baca bo Abon yaglo Radhapur thanao thangai khorok chari mungai FIR khlaika Tripura mothani adong rok party mungno BJP ni adong rok ni phasing yakshi surai koksil samungti saka MLA Biswajit Koloi nadi actually jeng tabo khorni bisingo no Radhapur PSF haisok paikha sinoro tongo amseni no sin MLA tongo borong nangju Swapna Deborma tai honorable MDC tongo borong nang Ganesh Deborma tai sini siklani Presiden tongo Suraj Deborma tai district ni Presiden borong nang Jiten tai joto sini warrior tongo actually mo tini je goto nangmani mo belai kha khamma haima tongkha
তিনি চিনি ওর খুমলুঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কাইসা সবানো তুই তিনি বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর ও এরিয়াও কাইসা চক্রান্ত খাইয়ে যে ত্রিপুরামথানি সাপুতারকনো বুনাनि बागैनो ब्रतिनो ओ जागाव प्रग्राम खायनि जों स्राय स्राय मानगा तान बागै हिमाले ओ कमान्डो क्लाब राधापुर प्रग्राम अंग राधापुर बिसिओ किन्तु चिनि त्रिपुरामथानि सापुतारनो ब्रक अटैक खायिका निनि साउथ राधापुर एकदम हाजार प्राय 4-5 किलोमीटर हाजालो तिनो जागाव चिनि त्रिपुरामथानि सापुतार खरक ब्रैनो ब्रक एकदम दारक बाय ताइनिनि आर्म्स पूरा लाठा दङ ते पूरा पिस्तल बाय एकदम पूरा अटैक खायो बेडली एकदम इन्जियर खानो नुखना ताहिं हस्पिटल खरक बुरे एकदम सीरियस इन्जियर खा सामल देबर्मा सन अफ लेट बुधु देबर्मा ताइ सञ्जय देबर्मा लेट सूर्य देबर्मा बिनि सन अफ लेट नरेन्द्र देबर्मा ताइ सुधीर देबर्मा सन अफ लेट बुद्धमणि देबर्मा ताइ जोसेफ देबर्मा सन अफ सुबुर देबर्मा एकदम सीरियस भावे ब्रनो अटैक खाइका और जरा अटैक खाने जों सिनोब्राव सिनो साव पारा कासेन बरकनो मो जों किन्तु कुन फन टलेट खाइग्लाक ताबो जोंरो एसडीपी कक साका एडिशनल एसपी कक साका किन्तु जों खना अल्टिमेट टाइम देखाबन 11 बिसिङ जदि ओ जे जों और एफआईआर कपि खाइमनि जे ओ बरन जदि डिटेन खायांगके खना जों ताइ रेहे रिग्लाक बरनो नाका पब्लिक बासै रमनाय जों ताइ काइसा कक माननीय मुख्यमंत्री नामन सोनाम जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जगह प्रोग्राम खाना थांगो आ जगह गत नांगो मांदे थाका मांदे गत नांगो खुमलुं फाय खुमलुं गत नांगो तागलो थांगा तागलो गत नांगो मोता मसला मो काइसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भावे टिप्रासा न बुलारि ओइ बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ताइ चिचिमनि ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाय जदि गत नांगो भाइलेंस खायंगांके जों हमनो कुदिन गसे नाग्रा जों विल नट टलरेट हेछि आं बनो ओपेन चलगे साव जेसे पंगतुं बो जेजा गतना देजा थां थां गतना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण प्रोग्राम अंग थां थां टिप्रामथानि सापलान थां बुना ना अटेम्प्ट टू मर्डर नट ओनली बु सिमिया दाबाय तान खा हेलमेट तो बासे खा खुनजुरा कि दाबाय तान खुनजु किजि थांखा चिनि खरकसा सामल देबरमा पूरा 3-4 घंटा कलाय लामा कलाय के बुसाइमिया ब्रिज हो कलाय जा बने बाइक पूरा फाटरे की का हाँ पुलिस खसे ना हांकावलो जों साइमन एरिया वो साबो पिस्तल तुई दं अलरेडी जों एफआईआर बुं खाइके खाना बिसिं एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका एसपी नो साका खाना बि जदि ब्र एक्शन नाय हांके डिटेन खायांगे जों याकाग्ला जों महाय थाना दंबो तामो गरिबा तामो सादि थाना दंगो से कुन एक्शन याके जों ताम खायने मस वाइसे तिन वाइसे कुमलुं गतना अ कुमलुं गतना तिन वाइसे चिन्ति ब्रह्मसे पार्टी सकजागो हाबो जों टलेट माने जों सिरिं दं जिनि बरनो अटैक खायो जों हाबो सिरिं दं बीजेपी कर्मी हिंके किसी सा खरसुन हाकन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पो बरनो हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी है पब्लिक ने हाई अथॉरिटी नि मुंगै पाराम्बर चिन पाराम्बर न ताम खाय कैसा वायलेंस खायो चिन बरनो केस रुय खाने बे चेष्टा चलि दङ तासे ताबो इलेक्शन गाना टिप्रासा न बुलाइनने टिप्रासा खायो तामने बनो विवाद खायो केस खाइने बगिनो म काहे चक्रांत चलि दङ हाइसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপুরাসারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों बना प्रग्राम खानिग्ला हसी आबुन यागलो खुमलुं पारगानानि बीजेपी पार्टी ऑफिस न सुबाय शुक्रब खलाइगा किसासक सामुसित्रा खलाइने र आबु हाइकेनो पार्टी ऑफिस न सकजाय रनानि बागै हर फुनांगै रेखा सामुसित्रा खलाइने र फियाबा काहामके खामरिया पार्टी ऑफिस पार्टी मुनि कक्त मानखेना आमसे थांगै सयगा हुंजा फायर इंजिन
बिजिन program tongmo to mukhyamantri financial to kun sana bokre ambon bar hebra ba sada abon pare chung jotno chine প্রত্যেকটা বিশিনে লিডার না chung abotla thanga হঠাৎ খাই প্রায় 3টা 4টা খাই যাব chung khol mangha aro khumlungo buja kha sab buja khane khos khai neme ba tipramo thane jawa sapota khai dongnai ro bor tong sang tong mane মানে তং কত মানে সামনে কোন জায়গা তো থামিনি মানে বড় তো এরিয়া বা আর থামানো বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর প্রায় আং যে খানা মানে গায় 8-10টা হাইবাই বড় লামাও কাশুই বড় কাশুই বড় থানা নাই কোনো করে বড় সুজা কক তীব্রমথ খাইও অবাহিনী বড় তার তীব্রমথ খাইও বড় কাশুই বই তাবক যে নর নুখনা খরগুলি তাও হসপিটালাইজ তাই কিছু মিছা টুকটাই তো বড় নাইজাকে থাকা অবনি বাগৈ অসকে ছেলগো ছিংজা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ফাইনা হাঙ্কা হাই টংকসং টংনা হাই বুইদা থাংমানবা মুখ্যমন্ত্রী ফাইনা ফাইদি কাহাম কক বিনি ডেভেলপমেন্ট কক সাপাইদে এরিয়ানি কাহাম কক সাপাইদে বিয়াবা বিনি যে কর্মী রকম হাইকে চিনি যে টংকসং টংনা পারা কসাং কসাং টংনা বরম কাসুবু মানে অন বলাইকে जों দুখনা বনি বাগৈ जों অবনি কক সানাই তাবক जों অর হসপিটাল जों তো আগতলা ফাইমান লেয়ার কাছিনি আর প্রোগ্রাম পাইমান তাবক जों হসপিটাল নাইयै जों তা থানাও থানাই কক সানাই অ দুসিনো যদি আমহাই টংকসং টংনাইনো বুনাই রকনা দিনে যদি বরকনো যদি পুলিশ যদি আপনি যদি এরেস্ট খাই হাঙ্কাই जों এফআইআর বো খাইনাই এরেস্ট খাইয়া যদি হাঙ্কাই जों পাবলিক রমই বরকনো जों থানা রইনে অব চ্যালেঞ্জ খাইনার বাগै जों তা থানা তো বাকি কক जों বাকি কক সালাইনে অবলবো जों থানা তাও ডিসিশন না তাম কগ্র অবলবো जों তা থানা থাंलाय जाय जों থানা কক সাय কক তা থাंलाय जाय पार्टीमोन यागलो खरकबा खरकदक सामुं सित्रा खलायने रंनि मुंगै बीजेपी नि फासिंगतै राधापुर थानाव एफआईआर खलायजाकमानि कक्तमा फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै खुमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थुम चिनि खरां।